2 ماه پیش کمی در یک پرابلم دچار شده بودم. راست است که شما در راه با دخترها گپ میدهید؟ آها. شما یک زن دارید یا 2 تا؟ 3 تا. رفتی تو با دیگر مرا کردی خونی جگر ای جانی من. این طور نگوید. آقای جان دختره در لکه رشک کرده ایستاده دگواری خیلی نبود. انا احلدین جان این برای شما توفه. رمضان ماهی مقدس می باشد و شرکت СОФСАВДО محض به خاطر ماه شریف رمضان 20% تخفیف اعلام میکند. داروی الهدایه به نمود کپسول و روغنی که حتی حبیب نورمگомедов به شما توصیه میدهد پیشنهاد مینماییم که برای نصف کردن کیر برآوردن ریش و موی سر اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید پس از داروی وتцап پروتئین و گینرهای СОФСАВДО استفاده برید. داغ‌های سفید پوست و خوبتر کردن بینایی کمک میرساند. دستافکا به همه شهرهای روسیه در شهر مسکو و سنت پترزبورگ آفیس‌های کلان این شرکت قرار دارد. از نام کانال توجیکون گروپ مراجعت نموده تخفیف علاوه‌ای به دست دارید. سلام عزیزانم. اینک برنامه چهره آشنا باز در کانال توجیکون گروپ و در مهمانی ما امروز سراینده خوش‌آواز مردی ممتاز جوان مردی هست که با آواز شیرین و مهینش تمام دختران توجیکان را مفتون کرده است. احلدینی فخریددین. سلام احلدین جان. پیش از همه گفتنی هستم که ماه شریف رمضان بر شما مبارک باشد. سلامتی خواهانم و در جاده صنعت شما موفقیت های برزیاد خواهانم. تشکر زیاد. زنده باشید و شما هم ماه شریف رمضان مبارک باشد. بگذار در ماه شریف رمضان همیشه خوش و خرسند باشید. سلامت باشید. احلدین جان ما که حالا در شهرک بختر هستیم در مهمانی شما و باور کنید در این قدر ساعت ما راه رو طی کردیم. البته حاضر راهها کمی کاسته و فکر میکنم تا 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان راههای ما نیز خیلی زیبا میشوند و خیلی روان و خوشروی میشوند. ما با کدام مقصد آمدیم؟ با مقصدی که از جهت مخلصان شما بسیار سوالهای زیاد آمده است که چرا وقتهای آخر ما احلدین رو کم میبینیم میشنویم و میخواستم کمی در همین ایجادیات درباره ایجادیات خود کمی معلومات میدادید. حاضر با چی کارها مشغول هستید؟ راستی در یک 2 ماه پیش کمی در یک پرابلم دچار شده بودم چون که مادرم بیمار شده بود. خدا شفای کنه. مثال من فکر و خیالم فقط در مادرم بود. برای که من اگر مادرم بیمار باشد دیگر برای من یگان چیز نمیخورد چون که با مادرم زندگی خانه رو پیش میبریم. از همین سبب کمک یک مدت 1 ماه من نویگری کرده نتوانستم لیکن به هر حال کوشش کردم. اینا در نقشه دارم که با 4م فیلم خیانت عشق فیلم پیشکش مخلصا بگردانم. بهترین باز سرودهای تویونه بزمی تیار کرده استادم. ان شاء الله در فکر مخلصا هستم. من در یگان وقت نمی پرتو مخلصا رو. احلدین جان پیش از همه به مادرتون شفای کامل خواهانیم. بگذار دائما در سر شما فرزندان باشد و آرزوی آن رو هم داریم که شما ایجادیات خود را باز هم روشن‌تر میکنید، یعنی باز هم با کارهای نوی خود جالبتر میکنید و ما بیننده ها رو در حیرت میگذارید. برنامه ما از 3 بخش عبارت است. یکم بخش ما همین است احلدین جان که ما در گوش‌های شما ناوشنیک مانده من با شما سوال میدیم، شما سوال‌های مرا نمیشنوید و به هر یک سوال من ها یا نه جواب میدید. شما راضی هستید؟ بله. دوم بخش ما منطقی است. یعنی اون هم سوالای منطقی و شما باید فکر کرده با منطق آن رو یافته جوابش رو گردونید. و سوم این ایمپروویزاسیون، اونه که چیزی که من با شما سوال دیم من میتوانم سوالهای به نهایت گویم اگر که شما امید ندارید همین گونه سوالها رو هم تیم. شما راضی هستید به این شرط های ما؟ باشد. سر میکنیم. آماده باشید. شما تیار هستید احلدین جان؟ من با شما سوال میدیم با دقت باشید. راست است که شما در راه با دخترها گپ میدهید؟ ها یا نه سوال با این سوال جواب دهید. یک بار دیگه.
рост аст ки шумо дар роҳ ба духтарҳо гап мепартоед? Не, ман ирда надорам. Ман нафаҳмидам. Шояд ин кас мешунавад ин саволҳои мана. Не. Дар тӯйҳо шумо бо фонограмма мехонед? Не. Не. ба фикри худатон шумо бениҳоят бачаи зебо ҳастед? Не. Аниқ не? Не. бошад. сурудҳои шумо дуздӣ ҳастанд? ба тарафи ман нигоҳ мекунаду мунтазири он аст ки ман ҳа гӯям ё не. хоб, сурудҳои шумо дуздӣ ҳастанд? Не. шумо мефаҳмед ман чӣ мегӯям? ба фикрам ҳамаша не бигум туғри аст. Не. рост аст ки шумо мухлисонатонро сахт дӯст медоред? як бор дига. рост аст ки шумо мухлисонатонро сахт дӯст медоред? ҳо. шақафидум аст. шумо ҳозир рӯзадор ҳастед ба фикрам, ҳа? ҳо. хуб, шумо нисбат ба рақибатон бахилӣ мекунед? яъне шумо рақиб доред? бахилӣ. Не, ман бахилӣ намекунам. дар мактаб шумо духон будед ё алохон? дар мактаб шумо духон будед ё алохон? Не. яъне на духон, на алохон. Не, ман фаҳмидам. Не. 2 мегирифтед ё 5 дар мактаб? хуб, агар шумо $1 миллион дошта бошед, онро хайр мекунед? ба дӯстонатон рашк мекунед? Не. шумо маҷнуни белайлӣ ҳастед? як бор дига. шумо маҷнуни белайлӣ ҳастед? хуб, агар як савол, шумо якто зан доред ё дуто? як бор дига. шумо як зан доред ё дута? се то. офарин Ахлиддин ҷон, офарин. хоб, аз саволҳои мо хафа нестед? Не. хуб, тамом. чунки нашунавидагим, чиза ҷавоб додагим, худам намедонам. инак бахши якуми мо хотима ёфт. ташаккур барои ин саволҳои шӯхиомез буд ва фикр мекунам вақте ки ин рӯи навор аз канал меравад, ҳатман ба мухлисони шумо ҳам аз ин роҳат мекунанд, чун шӯхиҳои хеле зебову ҷолиб буд ва шумо бо хандаву яъне бо чеҳраи кушод ба онҳо ҷавоб додед. ҳама ин шӯхӣ буд. Не гуфтагиёш буд ҳолатҳое ки бояд ҳа мегуфт, вале негуфт. чун калимаи неро мо гуфта метавонем. калимаи не ба мо наздик аст. инак бахши дуюм ба мегузарем Ахлиддин ҷон. хуб, дар як сол шумораи чанд моҳ 28 рӯз дорад? дар як сол шумораи 12 моҳ аст. ҳамаи моҳҳо 28 рӯз дорад. офарин.
چیز در آب غرق نمیشود و هم نمیسوزد. در آب غرق نمیشود و نمیسوزد. بله. در آب غرق نمیشود و نمیسوزد. کمک کنم به شما. وریانت A, B, V نداری شما؟ وریانت A آن است که وقتی که خنکی می شود، سردی می شود، یخ میکنی و میترسی که حوض در بالای سرت میزند. در آب غرق نمیشود و نمیسوزد. برف خوب فکرم. نه. برف که آب میشود. در آب غرق نمیشود و هم نمیسوزد. یخ؟ بله، آفرین، آفرین. سوال آسان بود. شرمنده. آفرین، آفرین اهلدین جان. خب، سوال سیوم. اگر آدم سبز رو بینیم چی باید کنیم؟ آدم سبز رو بینیم چی باید کرد؟ آدم سبز، من درخت سبز، رنگ سبز، چی باید کرد؟ اگر آدم سبز رو بینیم و آدم سبز رو ما در کجا دیده میتوانیم؟ آدم سبزینه هست آخر سوختگی. سبز، سبزینه نه، سبز، درخت، برگ سبز. آدم سبز رو بینیم چیکار میکنه؟ چی باید کرد؟ و در کجا ما میتوانیم بینیم فقط این آدم رو؟ شما ماشین دارید؟ نه. ندارید من ماشین؟ با تاکسی میگردم. خب باشد، با تاکسی هم اگر شما با کارهای خود اندرمان باشید شما او رو میبینید. گایی؟ نه، باید آدمی سبز. نه، باید آدمی سبز نیست کو. آدم سبز رو بینیم یک طرف میسته. نه، نقص فکر کنید. و حتی روزانه هم، شبانه هم. خیلی میلیتسه، اسکاری پاموش میگه. نه، برای چی؟ یوری تاجیلی. نه، یوری تاجیلی برای چی سبز بوده است؟ و سفید است. آفرین. میسته مخی آدم سبز رو بینیم. یعنی آدم سبز است. در کجا؟ در همون چراغک. همون خلاص. خب، بین 32 جنگاور سخت فقط یک سراینده ملایم. بین 32 جنگاور سخت. جنگاور سخت فقط یک سراینده ملایم. این چیستان است؟ این سوال منطقی است. به مثل چیستان است. بله. سراینده 32 جنگاور سخت فقط یک سراینده ملایم. دندان با فکرم زدم. آفرین، آفرین، آفرین. 12 برادر پس یکدیگر می آیند، یکدیگر رو نمیگذارند. 12 برادر پس یکدیگر می آیند، یکدیگر رو نمیگذارند. 12 برادر 12 برادر. چی میشه 12؟ حاضر کدام ماه هست؟ حاضر ماهی اپریل. خب، پیش از اپریل کدام ماه بود؟ و چند ماه هست؟ همین در یک سال. در یک سال؟ ماه روز ماه‌های سال درست. ماه سال روز درست. خب، اینک مخلصان عزیز، تماشابینان عزیز من، اهلدین فخریدین در دو بخشی که اشتراک کرد و غالب هم آمد به سوالهای منطقی نیز درست هم جواب داد. بازور نه، برای چی؟ یک چیز است اهلدین جان، وقتی که سوالهای منطقی می شود البته آدم در فکر می رود. همین خیلی نیست؟ برای همین این رو سوالهای منطقی می گویند و از این خود به خود آدم نیست این فایده دارد. چون که منطقا ما باید گاه در زندگی فکر کنیم. اینک بخش سیوم. از کدام سال روی صنعت رو پیشه کردید؟ اگر پورا گیریم از سال 2013 علاقه سرود خود را با کلیپ پیشکش مخلصان کردم. همین سال 2014 علاقه ما رو شنیدم. بهترین. 2013 14. میدونید حاضر بسیار صنعتکارای ما سرپرست دارند. شما سرپرست دارید؟ راستی ما در اول پیش از سر کردن صنعتکاری داشتیم، سرپرست داشتیم.
ба ман кӯмак кардан. Ҳоло бошад ман муҳтоҷи ягон сарпараст нестам, чунки худам ба худам мисол метавонам аз удаи корҳои худам бароям. Гарчанде ҳам зиндагӣ рӯзо рӯз ба ман душвориам буда шуда бошад, лекин ман ахим намегардам, чунки ман барои санъат бениҳоят завқ дорам. Аз хурдӣ орзуи ман буд дар оянда бо нақша дорам ки бо филмҳои хубтару хубтар. офарин, мо хурсанд мешавем аз ин корҳои шумо. ҳаст нафаре ки ва ё буд нафаре ки дар зиндагии шумо ҳунари шуморо беқадр карда буд? нафаре буд ки ҳунари маро беқадр карда, дар зиндагӣ даромада беқадр карда. бале бале, ҳамин гуна шахс ҳаст? Бо ин хел нафар ман во нахӯрдаед умуман? Беқадр мисол агар ин хел бигирем, падари ман дар вақти сар кардани санъаткории ман ба ман ягон вақт намегуфт ки ту зур мехонӣ, овози ту хуб аст. Наоборот маро мегуфт ту бояд накунӣ, ту овозат намешавад. авай баръакс мегуфт ки ман кӯмак мекардан ба шумо. хеле эҳсосоти ҳақиқӣ бияму санадро аз сидқи дил интихоб мегуфтад ки бачам, агар ҳамин овози компютерӣ боша, агар ку бачам ту лутчи санъаткор наша, беҳтарин хубтараш бур аму Россияда кор ку, обури мара дар замин наза, мешай ҳофизи ини хеле живой биша. Мара фақат ҷамъ мекард, баҳо намедод. Вақте ки як рӯз дур омадам ба хона, падарам гӯш кардесай сини модарам гуфтесай ки занак диди бачам анами баъида хушрӯ хондаям. Ба вақте шинавидам уже дилам мисол чӣ шидагда пур шид. Мисол фаҳмидам ки падарам. Ахлиддинҷон, шумо мегӯед ки фонограммаро истифода намебаред. Ман як хоҳиш дорам, ақаллан як 4 мисра замзама кунед зинда, бо овози зинда ки тамошобинону мухлисони ана ҳамин канал шуморо дар ҳақиқат зинда будани шумо, овози зинда будани шуморо гӯш кунанд. шунаванд. рафти ту бо дигар, маро карди хуни ҷигар, ай ҷони ман бо каси ҳамогӯш, маро карди ту фаромӯш, ай ҷони ман. рафти ту бо дигар, маро карди хуни ҷигар, ай ҷони ман бо каси ҳамогӯш, маро карди ту фаромӯш, ай ҷони ман. офарин, офарин Ахлиддинҷон, овозатон хаста набошад. аз рӯи шунидаҳо мегӯянд ки шеъру сурудҳоятонро худатон менависед. Ин дуруст аст? бале бале, ҳамроҳи ровиям, барандаам Суфиддини Сатор, вай шеърҳояшро вай менависаду оҳангро шумо тайёр мекунед. беҳад хуб. мегӯянд ки Ахлиддини Фахриддин ба ҳунарманди Ҳиндустон Ритик Рошан тақлид мекунад. Ин ҳақиқат дорад? ин вақтҳои дар мактаб мехондам, рости ҳам рақсҳояшро мекардам, ҳам сурудҳояшро мехондам. ман худамро ба монанди ҳамон мегирифтам. агар ягон шахс ҷураҳоям буд, ҳамон актеро ягон га мегуфт, вайро латакун мекардам. барои чӣ? то ин дараҷа шумо мухлиси Ритик Рошан будед? офарин, офарин. аз кадом филмаш вай кори ӯ эҷодиёти вай шуморо ҷалб кард? ман филми «Ты меня очень нравишься». Ҳамин филмро дар як загар як бор тамошо мекардам. дар зиндагӣ шумо аз чӣ бисёртар метарсед? дар зиндагӣ ман аз душмане метарсам ки аз паси ман ғайбат кунад ё корча занад. мисол аз паси ман ягон ба ман ягон зарар мерасонад. зарар расонад. яъне шумо дӯсти ҳақиқӣ доред? дӯсти самимӣ, дӯсте ки ба ӯ дар ҳақиқат тамоми он сиру асрори он ҳаёти худро шумо метавонед бо боварии комил ба ӯ бовар кунед? доред ҳамин гуна дӯст? ман бачаи зудбовар ҳастам, ба ҳама бовар мекунам, лекин ба ивази бовар карданам шумо бисёр шикаст мехӯред. бале, анакун дар оянда фикр кардам ки дӯсти ҳақиқӣ ин бояд якум падару модар бошад. бояд аввал ба падару модар. модарам барои ман ранги рафиқ ба ҳамроҳи ман ҳам суҳбат мешавад. аввал ба ӯ мегӯям ки модарҷон ҳамин хел нақша дорам. хай бачам мега худат нигоҳ кун, хати одамои кор кун ки кидатат накунад. лекин аст дӯстои ҳақиқӣ ҳаст. мегӯянд ки Ахлиддини Фахриддин ба хотири шӯҳрату ба даст овардани пул роҳи санъатро пеша гирифтааст. ин гапҳо рост аст? аввал барои завқ интихоб кардам, чунки дар аввал ман завқ доштам, шароит надоштам. ман марди кор будам дар Россия, кор мекардам. ҳар гоҳе ки клипҳои нав, ҳофизоро нав медидам, мисол сарояндагӣ мекардан, клип мекардан, дили ман рӯз то рӯз бетоқат мешуд, аммо шароити хона ба ман имконият намедод.
вақте ки кор кардам шароити хонаро хуб кардам омадам ҳам ба завқ ҳам барои маблағ ҳар дуро интихоб кардам барои ҳар ду корро пеш мебарам. боре аз ягон дӯстатон хиёнат дидаед? бале албатта ҳама хиёнат мебинад пеш пой мехӯрад аз дӯстатон а? Ахлиддинҷон шумо пеш аз сароянда шудан мегӯянд ки дар Русия мардикор будед. бале бо мардикорӣ машғул шуда будед. ба ин кадом сол буд агар махфӣ набошад? соли 2011-12. 11-12 аз он ҷо омадед ба дар ин ҷо? соли 2010 ман коллеҷи энерготехникумро ба шӯъбаи ғоибона гузаронда ва соли 2012-13 дар Москва кор кардам. дар охири соли 2013 офизир омада сар кардам. яъне он шуғле ки шумо интихоб карда будед коллеҷи энергетикӣ мегӯяд шумо онро пас кардеду яъне паси худ партофтеду бо санъат? инро модарам ба ман гуфт ки бачам ақаллан ҳар як шахс бояд ба ғайр аз санъат бояд як диплом бояд як ҳунари дигаре ҳам дошта бошад. яъне агар коллеҷи энерготехника яъне бо барқ шумо кор доштед ба ҳоло шумо метавонед яъне ба барқи тоҷик рафта ҳамчун сармутахассиси дараҷаи олӣ кор кунед? не чунки дар аввал барои ман даркор аст ки ман рафта чӣ мегӯянд як стажи корӣ таҷрибаи корӣ гирам баъдан метавонам ки коргари миёна чунки ай ман дипломам миёна олӣ нимпура. як савол ҳозир ба фикрам омад. бисёр вақтҳо ба сарояндаҳо савол медиҳанд ки аввал хусус ба мардҳо сарояндаҳо ки дӯстдоштаатон ба шумо хиёнат кард накард фалон. ман аз шумо як чизро пурсидани ҳастам Ахлиддинҷон. оилаи худро дӯст медоред? хонуми худро? хонуме ки ба шумо 3 фарзанд ба дунё овард. аз самими дил дӯсташ медоред? аз самими дил барои ман характер феъл ҳамаи чиз маъқул аст. маро ҳурмат мекунад аз санъат дастгирӣ мекунад рашк намекунад. дар аввал буд лекин қусури ман марди мефаҳмидагӣ хеле хуб аст. ба гуфтам ки қусурамро ҳавои ҷон духтарат аллакай рашк карда истодааст заговори хе набуд. гуфт писар ҷон инро тамоман фикр накун вай фаҳмон ба духтараш ҳама ҳолатро. Ахлиддинҷон яъне вақте ки шумо издивоҷ кардед онҳо медонистанд ки шумо санъаткор ҳастед. шумо фақат дар тӯю маросимҳои калон иштирок мекунед. онҳо дидаву дониста духтари шуморо духтари худашонро ба шумо доданд. ҳамин тавр не? бале вай ҳамроҳи модари ман оилаи манро падараш ҳамроҳи модари ман дар як синф хонда буданд. ҳамсинф буданд. аз ҳамин сабаб модарам гуфт ки писарам духтарро ман интихоб мекунам мегирӣ иншоалло дар оянда ҳам санъатат пеш меравад ва ҳам бо баракат меёбӣ. ман гуфтам модарҷон албатта ки ман дӯи шуморо гирифтам ба имрӯз расида. офарин. Ахлиддинҷон барои чӣ шумо дар пойтахт як сольный концерт намедиҳед? рости ман ният доштам дар вақте кохи ҷомӣ буд. ман бачаи камкам берӯзиам ҳастам. не ин тавр нагӯед ҳеҷ вақт берӯзӣ нагӯед. ният кардам ки амҷоро чапа кардам. дар ҷояш дигар бошад ҳозир филармония шуд. бале устод афзалшо шодиев буд. ман рафта бо вай маслиҳат кардем бо устоди азиз ки бача ҷон 21 март соли пешина ман ният доштам ки консерт монам. рости маслиҳат кардем хона омадам ки карантин сар шуд. пандемия коронавирус ки тамоми дар ҳақиқат ба тамоми эҷодкорон ба тамоми он шахсоне ки бо эҷодиёти хеле хуби худ машғул буданд дар ҳақиқат як нуқсоне зад ва фикр мекунам ин пандемия аз тамоми дунё нест шуд нест мешавад ва мо низ умед дорем ки сарояндаҳои ҷавони мо ба мисли Ахлиддини Фахриддин боз як концерти бениҳоят солни худро дар пойтахт дар шаҳри Душанбе низ барои мухлисони худ нишон медиҳад. ният ҳаст иншоалло апаҷон. ҳамин 9 сентябрда ният дорам ки консерт монам. ана дидед мо умед дорем ки 9 сентябр дар рӯзи истиқлолият 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистони азизамон Ахлиддинҷон бо консерти худ барои мо сурудҳои ҷолибу болидаи худро месарояд ва мо аз он ҳаловат мебарем.
мо ки ҳозир дар як моҳи хеле пурбаракату хеле моҳи дӯстдоштании ҳар яки мо аст, моҳи шарифи рамазон. این برنامه رو آماده کردیم. از نام کانال توجیکون گروپ ما برای شما یک تحفه خیلی خوب داریم و این تحفه رو من خواهش میکردم می آوردن. انا احلدین جان این برای شما تحفه بهترین تحفه. این جای نماز کاکرس نو در کور. تا کی میتوانید از سرتون بپوشید. تشکر زیاد. ما با مخلصای کانال توجیکون گروپ گفتنی هستم که همین خیلی برنامه‌ها بسیار شو. ما فخر میکنم که قطعی همین خیلی افهم. سال ما به حد هنری افجام ما دوست ندارم. سلامت باشید. اکتور اکترسگی ده بسیار ذوق دارم. سلامت باشید. با همتون گفتنی هستم که ماه شریف رمضان مبارک باشه، در خانه همه ما و شما فیض برکت باشه. خوش آمدین به گفتار ما. اگر مهمان شین یک افطاری تشکر زیاد. تشکر زیاد. سلامت باشین. اینک عزیزانم با همین برنامه چهره آشنا خاتمه یافت. باقی صحت و سلامت باشید.